السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المتابعين الأفاضل أينما كنتم، دائما مع سلسلة دروس اللغة الفرنسية، وهذا الفيديو موجه لتلاميذ السنة الرابعة متوسط. اليوم مع درس grammaire. Donc on va parler de la complétive. Comme vous voyez ici, objectif d'apprentissage, يعني الهدف من هذه الحصة c'est de pouvoir employer la proposition subordonnée complétive pour formuler une opinion. يعني فيما تستعمل من أجل التمكن من كتابة جملة فيها رأيك الشخصي حول منطقة معينة. مثلا أنه في الوحدة الأولى on parle de la description d'une région, d'une ville par exemple. يعني تحتاجها في الوضعية الإدماجية. Regardez cet exemple. Je pense que Biskra est l'une des plus belles villes algériennes. Ça c'est un point de vue. هذه وجهة نظر، رأي. C'est un avis, une opinion, un point de vue. Une thèse, c'est la même chose. Des synonymes. هذه كلها مرادفات. هذه c'est une phrase complexe. أول شيء يجب أن تعرفها بأن هذه la complétive, la proposition subordonnée complétive تكون في جملة مركبة. Une complétive, on la trouve dans une phrase complexe. Subordonnée يعني متعلقة بجملة أخرى. عندك dans une phrase complexe une proposition principale et une proposition subordonnée. Principale رئيسية، subordonnée متعلقة بالرئيسية. إذن هذه تكمل هذه. Pourquoi on l'appelle complétive? Regardez cette phrase. Je pense, ça c'est la proposition principale. Ça c'est la proposition principale. Et ça c'est la proposition subordonnée. C'est une phrase complexe parce qu'il y a deux propositions. يوجد إن صح التعبير عبارتان أو جملتان معا. Ça c'est la principale et ça c'est la subordonnée complétive. Bon, la complétive est toujours, قاعدة الأولى, est toujours introduite par la conjonction que. دائما تبدأ بك. دائما لا يوجد كلمة أخرى تبدأ بها la complétive. هذه القاعدة الأولى حتى تميز la complétive عن les autres pour distinguer la complétive de la relative. أن الخلط غالبا يكون بين هاتين الجملتين. سوف أوضح الفرق. La première chose, c'est que la complétive est introduite par que, دائما. Deuxième chose, ou bien deuxième caractéristique, la complétive, لماذا سميت بهذا الاسم? Parce qu'elle complète la principale. Elle complète le sens du verbe de la principale. يعني لا يمكن الاستغناء عنها. مثلا لا يمكن أن نقول je pense et on s'arrête. جملة ليس لها معنى. يعني هي تتم وبالتالي نسميها complétive. هذا الأمر الثاني. Donc وظيفة la complétive هي كوظيفة COD. On lit la règle. Une proposition subordonnée complétive a en général pour fonction يعني وظيفتها d'être COD du verbe de la proposition principale. هي مثل تؤدي وظيفة COD. مثلا j'écris la leçon. J'écris quoi? J'écris la leçon. La leçon هنا COD. C'est un COD يعني complément d'objet direct مثل المفعول به في اللغة العربية. إذن وظيفة la complétive مثل وظيفة COD لكن التركيبة تختلف. COD, il peut être un nom ou bien un groupe nominal, mais la complétive, c'est une phrase فيها un verbe conjugué. الميزة الثالثة وهي أنه لا يمكن الاستغناء عنها بخلاف la proposition subordonnée relative. مثلا لاحظ معي هذا المثال حتى نوضح الفرق. Il y a ici une proposition subordonnée relative. Relative مثل صلة الموصول. الجمل التي في العربية تبدأ بالتي، الذي etc. J'ai contemplé de très beaux paysages. يعني تمنظرت مثل ما يقول بالدارجة. يعني رأيت مناظر جميلة. Que j'ai découvert avec notre guide touristique. Je peux me passer de cette phrase. يمكن أن نقول j'ai contemplé de très beaux paysages. جملة تامة لها معنى. لكن أضفت هذا الشطر أو هذه الجملة لأضيف معلومة إضافية عن هذا les paysages. يعني هذه المناظر كيف اكتشفتها؟ اكتشفتها عن طريق الدليل السياحي أو المرشد السياحي. إذن la relative ميزتها أنه يمكن الاستغناء عنها، الأمر الثاني أنها تتم أو تضيف معلومة عن اسم وليس فعل. La complétive non.
Elle complète un verbe, le sens d'un verbe, et non pas un nom. هذا هو الفرق بينهما. Donc je pense que vous avez compris la différence entre la relative et la complétive. كلاهما مهم في السنة الرابعة متوسط. On termine. Exemple, je pense que Biskra est l'une des plus belles villes algériennes. La proposition subordonnée complétive que Biskra est l'une des plus belles villes algériennes. إذن هذا الشطر ما هو؟ هو مثل COD. ونسميه proposition subordonnée complétive. إذن السؤال الآن كيف يمكن أن يكون؟ في الفرض أو اختبار الامتحان هذا أمر مهم جدا يبحث عنه التلاميذ أو سؤال يطرح. مثلا يعطيك جملة ويطلب منك ببساطة de souligner les propositions subordonnées complétives. On va lire la phrase. Clara a oublié qu'elle devait faire les courses ce jour-là. A oublié est un verbe. On ne peut pas dire Clara a oublié parce qu'on va se poser la question suivante. Clara a oublié quoi? Donc on doit compléter la phrase. يجب أن نتم المعنى. نتم بهذه الجملة. نقول مثلا qu'elle devait faire les courses ce jour-là. Donc on va souligner cette phrase. هذه c'est une proposition subordonnée complétive. المثال الثاني. Mes parents refusent que j'aille à la fête de mes amis. Refuse est un verbe. Donc je ne peux pas dire par exemple mes parents refusent et je m'arrête. La phrase n'est pas complète, n'a pas de sens. Mes parents, on va se poser la question suivante. Mes parents refusent quoi? يعني يرفضون ماذا؟ يجب أن نتم المعنى. Refuse que j'aille à la fête de mes amis. Donc هذه c'est une complétive. أظن أن المعنى اتضح الآن. La même chose pour les autres phrases. هنا le verbe الذي يجب أن نتمه لا تهم طبيعته. يمكن أن يكون un verbe d'opinion. يمكن أن يكون un verbe de parole. Un verbe qui exprime un sentiment par exemple. لا يهم طبيعة الفعل. المهم أن يكون فعل. Un verbe qui doit être complété. هذه هي la proposition subordonnée complétive. Donc je vous souhaite bon courage, bonne révision. من أجل المزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وهذه الأيام سأبدأ بنشر الفروض الاختبارات لجميع مستويات المتوسط دون استثناء. أتمنى لكم حظا موفقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.